नमस्कार बंधु मैंने आपण मानक स्वागत आमर ये चैनल धर्म शिक्षा ओडिया को बंधु मैंने आज आपण मैंने जानवे जे तुला राशि सेप्टेम्बर मासर मासिक राशिफल संपर्क में। तो जो मैंने आम चैनल प्रथम थर पर वीडियो देखुंट आपण मैंने चैनल को सर्वप्रथम सब्सक्राइब करूँ एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दिंतु जहाँद्वारा आम जिते बड़े नुआ वीडियो किसी अपलोड करूँ सर्वप्रथमे ताहा आपणक पाखरे पहुँची पार। तो बंधु मैंने एवं चलतु जाना 2026 मसीहा सेप्टेम्बर मासर तुला राशि मासिक राशिफल संपर्क में। तो बंधु मैंने तुला राशि समस्त जातक और जातिका मानक आज यही वीडियो रे आपण मैंने जानापी पाइबे यही सेप्टेम्बर मासरे आपणक अनेक परिवर्तन क्यों सब क्षेत्र में आसवाई जाऊँगी। आउ हाँ विशेषकर चाकरी व्यवसाय धन परिवार प्रेम संपर्क और आपणक भविष्यत योजन यही मासरे प्रभाव सब कौन देखादेव ताहा संपर्क में जानवे। तो ग्रह मान स्थिति कथा जदि कहबा ताहले मासर आरंभ में सूर्य एकादश स्थान में शुभ थिबारु लाभ और आय दिगरे भल सुजोग मिलिबो। मंगल नवम स्थान में अशुभ थिले मध्य मासर 18 तारिख रु दशम स्थान में शुभ हेबारु कर्म क्षेत्र में भल सुजोग मिलिबो। षष्ठ शनि और एकादश केतुंकर शुभ प्रभाव आपंक किसी बाधा अतिक्रम करिवार शक्ति देव। एही मासर सबुठारु बड़ सतर्कता रही पंचम घरे राहुंकर अशुभ प्रभाव यह सहित दशम बृहस्पतिंकर मध्यम अशुभ प्रभाव और मासर शेष भाग सूर्य और बुधंकर स्थिति परिवर्तन मध्य किछि क्षेत्र में सतर्कता देव आपणक पई। तबे प्रश्न हेउछि एही मासरे तुला राशि पई लाभ अधिक हेबो ना समस्या अधिक आसीबो। तो आसंतु गोटिए पर गोटिए करी जानिबा ताहा संपर्क में। सेप्टेम्बर मास तुला राशि पई मिश्रित फल देवार संभावना रही। गोटे पटे आय कर्मक्षेत्र और प्रतियोगितार भल सुजोग रहिबो। अन्य पटे परिवार संतान शिक्षा और मानसिक शांति को नहीं किसी चिंता रहिबो। एकादश भाव में सूर्यंकर आपणकर प्रथम भाव में आपणको लाभर रास्ता देखाई देबे। पुराना कामरू लाभ मिलिबो किंबा नुआ सुजोग आसीबो। परिचित व्यक्ति सहयोग काम सहज होइजिबो। षष्ठ शनि आपणको परिश्रमी करिवे। विरोधी किंबा प्रतियोगी सामना करिबा समय रे धैर्य रखिले आपण आगो को बढ़ी पारिबे। मासर द्वितीय भाग में अधिक गुरुत्वपूर्ण आपणक पई रहिछि। 18 सेप्टेम्बर रु मंगल दशम स्थान में शुभ हेबारु कर्म क्षेत्र में गति आपणकर बढ़ीजिवो। अटकी काम आपणकर आगो को बढ़िबो मध्य। चाकरी करुवा तुला राशि व्यक्ति मानक पई मासर द्वितीय भाग अधिक गुरुत्वपूर्ण रही। मासर आरंभ में मंगल नवम स्थान में अशुभ थिबारु कार्य संबंधी योजना किछि विलंब किंबा मतभेद होई पारे। अधिकारी किंबा वरिष्ठ व्यक्ति सहित कथा हेबा बेले निज कथा को शांत भाव में रखंतु। किंतु 18 सेप्टेम्बर रु मंगल दशम स्थान में शुभ हेबा परे कर्म क्षेत्र में आपणक उत्साह और कार्य दक्षता बढ़िबो। नुआ दायित्व मिलना सहित आपणकर अटकी काम शेष करिवार सुजोग मध्य मिलिबो। चाकरी किंबा व्यक्तिगत काम रे निज प्रयास जारी रखंतु। षष्ठ भाव में शनिंकर शुभ प्रभाव जोगु प्रतियोगिता रे धैर्य रखी काम कले भल फल मिलिबो। आर्थिक दृष्टि मासर आरंभ भाग आशाजनक रहिबो। एकादश रवि शुभ थिबारु आय और लाभर सुजोग मध्य मिलिबो। व्यवसाय रे पुराना ग्राहकों ठारू काम मिलिबो। नुआ लोकों सह परिचय मध्य लाभदायक हेबो। 18 सेप्टेम्बर रु दशम रे मंगल शुभ हेबारु व्यवसाय रे कार्य दक्षता बढ़िबो। नुआ योजना आरंभ करने को उत्साह मध्य मिल पारे। किंतु दशम भाव में बृहस्पति अशुभ थिबारु घर संपत्ति किंबा अन्य आवश्यकतार खर्च हो पारे। आर्थिक निवेश करने बेले अधिक लाभ लोभ करंतु नहीं। विशेषकर पंचम रे राहु अशुभ थिबारु अनिश्चिंत किंबा अत्याधिक तरबरिया भाव में निवेश ठारू दूरे रुहंतु। पारिवारिक जीवन में एही मासरे किसी उत्थान पथन रही। दशम भाव में बृहस्पति अशुभ थिबारु घरर शांति को नहीं केबे केबे चिंता बढ़ी जाई पारे। घरर कौनसी विषय को नहीं मतभेद हो पारे। घर किंबा संपत्ति संबंधी किसी खर्च मध्य आसी पारे। आर्थिक योजना करि चलंतु। परिवार रे छोट कथा को बड़ करने परिवर्ते शांत भाव में समाधान करंतु। परिवार वयस्क सदस्यों प्रति ध्यान दियंतु। आपणक कार्य दक्षता जेते बढ़िले मध्य परिवार पई किछि समय आपण बाहर करी आवश्यक समय परिवार को दियंतु। प्रेम और संपर्क क्षेत्र में एही मासरे सतर्कता रहिबा आवश्यक।
ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରାହୁ ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ସନ୍ଦେହ, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କିମ୍ବା ମନର ଅସ୍ଥିରତା ଆସିପାରେ। ଛୋଟ କଥାରେ ମନ ଖରାପ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶୁକ୍ର ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶୁକ୍ର ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିବ। ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ଭାବନା ରହିବ। ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବୁଝାମଣା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟର ଚାପକୁ ଘର ଓ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସନ୍ତାନ ଓ ଶିକ୍ଷା ପକ୍ଷରେ ପଞ୍ଚମରେ ରାହୁଙ୍କ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭାବ ହୋଇପାରେ। ଗୋଟିଏ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ମନକୁ ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ନିୟମିତ ପଢ଼ିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରଖନ୍ତୁ। ପଢ଼ା ସମୟକୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ପଢ଼ିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଧିକ ଚାପ ନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ମାସରେ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଶୈଳୀ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଷଷ୍ଠ ଶନି ଶୁଭ ଥିବାରୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ନିଜ ଯତ୍ନ ନ ନେଲେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ କାମର ଚାପ ଓ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିୟମିତ ନିଦ୍ରା, ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ଓ ହାଲୁକା ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ହୋଇପାରେ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ମଙ୍ଗଳ ଦଶମ ଭାବରେ ଶୁଭ ହେବାରୁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଗତି ଆସିବ। ତେଣୁ ବିଶ୍ରାମକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଲାଗିଲେ ଯୋଗ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ମାସରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ରହିବ। ମଙ୍ଗଳ ନବମ ଭାବରେ ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରେ କିଛି ବାଧା ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ମଙ୍ଗଳ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ ହେବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିପାରେ। ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସହାୟକ ହେବ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ତରବର ନ କରି ଯୋଜନା କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହି ମାସରେ କିଛି ଶୁଭ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବଟି ହେଉଛି ଏକାଦଶ ଭାବରେ ରବି ଆୟ, ଲାଭ ଓ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବଟି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରହିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇପାରନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବଟି ହେଉଛି ଜନ୍ମ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ। ଚତୁର୍ଥ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବଟି ହେଉଛି ଏକାଦଶ ଭାବରେ କେତୁ କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସୁଯୋଗ କିମ୍ବା ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଦେବେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଦଶମ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଶୁଭ ହେବା ଦ୍ୱାରା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଏହି ମାସରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସତର୍କତା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ତ ଏହି ମାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ ଅଧିକ ସତର୍କତା ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରାହୁଙ୍କର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇକି। ପ୍ରେମ, ସନ୍ତାନ, ଶିକ୍ଷା ଓ ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଦଶମ ବୃହସ୍ପତି ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ଘରର ଶାନ୍ତି ଓ ପାରିବାରିକ ବିଷୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଅଶୁଭ ହେବାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟୟ ଉପରେ ନିଜର ନଜର ରଖନ୍ତୁ। 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ବୁଧ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଅଶୁଭ ହେବେ ଏବଂ 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ଅଶୁଭ ହେବେ। ତେଣୁ ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଧିକ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ସୁଯୋଗ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସୁଯୋଗକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଯେଉଁଠାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ସେଠାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଗତି ଆସିବ। କୌଣସି ବାଧା ଆସିଲେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଂକେତ ମିଳୁଛି ତାହାକୁ ନିଜ ପ୍ରୟାସ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଭାବେ ନିଅନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ପାଦ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ରାଶି ଅଟେ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅନ୍ୟ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ତେବେ
ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଶୁଭ ରହୁ ଏବଂ ମାସଟି ଶୁଭ ରହୁ, ଭଲରେ କଟୁ। ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର କାମନା ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।